Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah, amma ba'd. Allahumma ya daimal fadli alal bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibi saniyah, salli alal khairasadiyah, waghfir lana ya dzal ula fi hadhihi sabahiyah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami Al Mustafa Banten Jati Kaum, Bapak Al Ustaz Ahmad Kusnadi. Di dia oge aya Bapak Ugan. Oh iya, favorit abdi ya lamun salat tarawih Bapak Ugan ya. Luar biasa ya Bapak Ugan. Terus di aya Bapak Mat Syarif, aya Bapak Andar, aya Bapak wah seueur kacedaya, Bapak Ambin, Bapak Sadayana ya. Tetiasa disebutkeun hiji-hiji. Tapi insyaallah hadirin hadirat anu hadir di Masjid Al Mustafa ya dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Urang teka rasanya tahun kamari kumpul di dia, Mang Nurdin bener kumpul di dia keur masa Covid bener. Subhanallah sampai tahun ayeuna waktu demi waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, sampailah kita ke bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu jelas dina bulan Rabiul Awal ieu bulan kelahiran kunjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mana ieu sabenerna Bapak Ibu bulan Rabiul Awal teh sanes bulan anu mulia. Jadi bulan Rabiul Awal itu bulan biasa. Tapi kunaon bisa jadi luar biasa? Dikarenakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bulan ieu. Sehingga hikmah ilahiyah seandainya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bulan Ashhurul Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram atau Rajab atau di bulan Ramadan, maka niscaya jalama bakal nyangka Nabi Muhammad mulia karena lahirna di bulan anu mulia. Lamun Rasulullah misalnya di bulan haji, konon Rasulullah mulia, pantes bulan Dzulhijjah lahirna, bener. Seandainya Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Muharram, wajar mulia, konon sebab tahun tanggalan Hijriyah, wajar Rasulullah mulia. Seandainya Rasulullah lahir di bulan Rajab, wajar Rasulullah lahir di bulan Allah mulia. Atau seandainya Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir di bulan Ramadan, maka niscaya orang-orang nyangka Rasulullah mulia karena bulan puasa, karena bulan Ramadan, karena nuzulul Al-Qur'an. Tapi tidak, baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di bulan Rabiul Awal, yang mana bulan Rabiul Awal mulia karena adanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemuliaan anu luar biasa ieu urang sararea kumpul ngayakeun anu nabina Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya urang ngalaksanakeun daripada perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Nabi, dengan karunia Allah, dengan yang namanya rahmat kasih sayang Allah, maka dengan hal tersebut berbahagialah kalian. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bahagia, untuk senang dengan karunia dan rahmat, yang mana tidak ada karunia dan rahmat yang paling terbesar selain baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Al-Qur'an telah jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa
rahmatan. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad untuk alam semesta kecuali sebagai rahmat kasih sayangna Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Oleh karena itu, kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam harus mengetahui bahwasannya kita punya nabi ini bukan nabi sembarangan, bukan orang biasa yang mana disebutkan basyarun la kal bashar, manusia seperti kita, akan tetapi beliau bukan manusia biasa yang mana tidak ada seorang pun yang lahir ke alam dunia mendapatkan daripada kemuliaan-kemuliaan seperti kemuliaan yang telah disebutkan di dalam kitab, yaitu kitab Syaraful Anam, yang mana tadi kita telah mendengarkan. Di dalam kitab maulid tersebut kita baca, kita bersolawat, tapi kalau kita paham maknanya luar biasa. Tadi disebutkan di dalam kitab Syaraful Anam bahwasannya disebutkan wa kharrat li maulidihil asnamu min a'lal majalisi khudu'an wa dhulla. Ketika dilahirkan seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu yang namanya patung-patung, berhala-berhala berjatuhan tersungkur dalam keadaan tunduk dan terhina. Bahkan disebutkan wartajja iwanu Kisra wa huwa jalisun fa'adimal qaumu nutqan wa aqla. Dan ketika di malam yaitu kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bergoncang itu yang namanya singgasana kerajaan Persia, Raja Kisra yang memimpin Persia bergoncang daripada singgasananya. Dalam keadaan duduk, dia semua orang-orang daripada kerajaan Kisra terdiam, tidak bisa berbicara, seakan-akan akal mereka hilang. Wa khamidat naru farisa wa tabadda minhum jam'an wa syamla. Bahkan di negeri Persia ada satu sesembahan yang mana orang-orang Persia mereka itu menyembah kepada api yang tidak pernah kunjung padam. Selama 1000 tahun lamanya api tersebut disembah, maka 1000 tahun lamanya itu api tidak pernah padam. Tapi di waktu lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di malam kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba api itu langsung padam. Ada apa ini? Ini adalah malam kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sebelum lahirnya saja, sebelum lahir, entah ayah bayi seancan lahir tos dikabarkan bakal lahir, kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi di kitab Syaraful Anam disebutkan bahwasannya awwalu syahrin min syuhuri hamliha ataha fil manami Adamu. Diceritakan bahwasannya di bulan-bulan awal daripada kehamilan, daripada yaitu Sayyidah Aminah ibunda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengandung, di bulan pertama itu Siti Aminah didatangi oleh Nabiullah Adam alaihi salam mu'alamaha anna hamalat bi ajalil alam, dan diberitahu oleh Nabi Adam bahwasannya, wahai Siti Aminah, engkau sedang mengandung dengan yaitu seorang manusia yang paling mulia sealam semesta. Asy-syahrul tsani ataha fil manami Idris. Pada bulan kedua dalam kandungan ini Siti Aminah didatangi oleh Nabi Allah Idris alaihi salam. Wa akhbaraha bi fakhri Muhammadin wa qadrihin nafis. Dan Nabi Idris mengkabarkan kepada Aminah dengan kebesaran Nabi Muhammad dan kadar bahwasannya beliau ini memiliki kedudukan yang sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asyarul tsalits ataha fil manami Nuh. Pada bulan ketiga Siti Aminah didatangi oleh Nabi Allah Nuh alaihi salam. Wa qala laha innaki qad hamalti bi sahibin nasri wal futuh. Bahwasannya engkau sedang mengandung dengan yaitu seorang yang akan memiliki pertolongan, orang yang akan memiliki kemenangan-kemenangan. Asy-syahrul rabi, pada bulan keempat ataha fil manami Ibrahim al-Khalil. Datang kepada Siti Aminah yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam
salam wa dzakara laha fadla Muhammadin wa mahallahul jalil. Maka disebutkan untuk Siti Aminah bahwasannya keutamaan Nabi Muhammad dan kedudukannya yang agung di sisi Allah. Asy-syahrul khamis ataha fil manami Ismail. Pada bulan yang kelima Siti Aminah didatangi oleh Nabi Allah Ismail alaihissalam, putra Nabi Ibrahim. Wa basyaraha anna ibnaha sahibul bahabati wat tabjil, dan diberitahu bahwasannya anaknya ini akan memiliki kebesaran, akan memiliki kemuliaan. Asy-syahrus sadis, bulan yang keenam, ataha fil manami Musa kalim, didatangi oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Wa alamaha bi rutbati Muhammadin wa jahil azim, diberitahu bahwasannya ini bayi bukan bayi sembarangan, bayi yang mana memiliki kedudukan dan juga pangkat derajat yang sangat agung di sisi Allah. Asy-syahrus sabi, pada bulan yang ketujuh, ataha fil manami Daud, datang kepada Siti Aminah Nabi Allah Daud alaihissalam. Wa alamaha anna hamalat bi sahbil magamil mahmud, dan diberitahu bahwasannya kata Nabi Daud, engkau sedang mengandung pemilik kedudukan yang terpuji, wal haudil maurud, pemilik daripada telaga Kautsar, wal liwa'il maghut wal karam wal jud, dan juga pemilik daripada yang namanya itu liwa, panji kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan dan kedermawanan. Wa akhbaraha anna ibnaha sahibil magamil mahmud, diberitahu bahwasannya putranya ini akan mendapatkan kedudukan yang terpuji di sisi Allah. Asy-syahrul tsamin, pada bulan yang ke-8, ataha fil manami Sulaiman, datang kepada Siti Aminah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Wa akhbaraha anna hamalat bi nabiyyi akhiriz zaman, diberitahu bahwasannya nabi ini, bayi yang akan lahirkan, bahwasannya nabi ini adalah nabi akhir zaman. Dan asy-syahrus tasi, bulan yang ke-9, ataha fil manami Isa al-Masih, datang kepada Siti Aminah Nabi Allah Isa bin Maryam. Wa qala laha, seraya berkata Nabi Isa, innaki qad khasisti bi mudhirid dinis sahih wa lisanil fasih, engkau telah dikhususkan dengan seorang yang akan menampakkan agama yang jelas, orang yang memiliki lisan yang fasih dengan hadis dan Al-Quran. Wa kullu wahidin minhum yaqulu laha fi naumiha ya Aminah, setiap nabi yang datang di dalam mimpi Sayyidah Aminah semuanya berkata, idza wada'ti syamsal falah wal huda fasammihi Muhammada, apabila kamu telah melahirkan yaitu matahari keberuntungan, matahari petunjuk, maka berikanlah nama Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kira-kira lamun orang terang ya isi kitab Syaraful Anam teh luar biasa menyebutkan bahwasannya seencan kedatangan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata nabi-nabi telah mengkabarkan kepada Siti Aminah ibundanya. Ternyata waktu kelahirannya terjadi kejadian-kejadian yang sangat luar biasa. Maka kira-kira lamun orang calik di Masjid Al-Mustafa, niat iktikaf, ibadah ke Allah Subhanahu wa taala, berzikir, membaca tahlil, bersolawat kepada Nabi Muhammad, kira-kira pantas apa henteu? Lamun orang kumpul ngarayakeun kelahiran baginda Nabi Muhammad anu begitu mulia, kira-kira layak apa henteu? Maka lamun tos layak dan pantes kos kieu, otomatis ya mah otomatis urang sararea bakal dicintai ku Kanjeng Nabi Muhammad. Kunaon dicintai? Karena orang cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, ketahuilah bahwasannya nabi ieu can pernah ningali umatna jorek, can pernah. Kajian umatna ieu luar biasa perbuatana, henteu bener, berbuat dosa maksiat, tetep Rasul sallallahu alaihi wasallam cinta ka urang sararea. Buktina naon? Buktina baheula pernah aya sahabat Nabi anu namina Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ieu Sayyidina Umar di dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan anna rajulan kana fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam ismu Abdullah,
baheula cek Sayyidina Umar di zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya anu namina Abdullah. Sana namina Abdullah wa yulaqabu bihimar. Tapi anehna ieu di kitab Sahih Bukhari disebutkeun ieu nu namina Abdullah nu hirup di zaman Nabi teh julukana panggilana poyokana naon? Himar. Naon himar? Aya terang di dieu. Keledai tuh bayangkeun. Berarti lamun gitu misalna aya jalmi dinamian Udin mana? Udin lancip. Opi mana? Opi kumis misalna. Berarti kos kieu boleh apa henteu? Lamun misalnya jalmina ridha ya tukuna naon? Buktina naon? Buktina di zaman Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam aya jalmi sahabat dijuluki himar. Dan anu luar biasa na wa kana yudhikun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Pagaweana tukang ngalawak, tukang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum, tertawa, riang, gembira, bahagia. Pagaweana kos gitu. Jadi emang ieu jalmi lucu meureunnya. Lamun ditinggali sakali langsung hayang seuri weh, aya kos kitu jalmi teh. Bener aya. Buktina naon? Buktina saking ngalucuna ya, teu tanggung-tanggung. Nabi sallallahu alaihi wasallam digawean bayangkeun teh. Diprank lamun cek zaman baheula aya namanya. Diprank Nabi. Diprank kumaha? Pernah pada suatu hari ieu nu namina Abdullah ya, ngetok pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibukakan pantona ku Rasulullah. Abdullah, aya naon? Ieu ya Rasulullah, hadiah. Tuh, kos kitu. Zaman baheula ya, para sahabat membuat girang Rasulullah membawa hadiah. Naon ya Abdullah? Asal ya Rasulullah. Madu kualitas nomor 1. Jang saha? Jang anjeun. Alhamdulillah. Atur nuhun nya. Alhamdulillah. Turun terus ditutup pantona. Teulilah diketok pintu Nabi. Tok 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 ya Rasulullah. Dibuka. Aya naon nya? Eta madu nu tadi dibawakeun teh can dibayar cenah. Cek Rasulullah, ya Abdullah, bener-bener hayang mereka Rasulullah teu boga duit, ngutang hadirin. Ngutang. Dibayar kusa, dibayar ku Rasulullah. Niatna jang naon? Jang nyenengkeun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tong di ieu nya, tong diikuti kieu nya. Kayak pura-pura we ka Mang Atus deh. Mang Atus, aya kusik, aya semen yo, aya sakalana, jang naon? Jang masjid. Bos pas dibangun teh datang tukang bangunan. Mang Atus can dibayar ieu tah. Tong geus kitu nya. Ieu di zaman Rasulullah tandana naon? Tandana ya Rasul sallallahu alaihi wasallam di zaman Kanjeng Nabi unggul santai, damai. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam teh jeung sahabatna teh biasa, anu namina bercanda biasa, anu namina bodor ngabodor teu kuna naon. Ieu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatna rahat, rahmatan lil alamin. Tapi masalahna ya si Abdullah Himar ya teu tanggung-tanggung pagaweana naon? Saencan lebet Islam anjeunna ieu tukang mabok. Coba bayangkeun. Tukang mabok. Sehingga ketika masuk Islam kebiasaan mabokna teu bisa ditinggalkan. Lamun zaman ayeuna dibilang naon teh? Sakau meureun nya. Geus katagihan teh kecanduan, kudu nginum oge. Akhirna nginum. Kanyahoan. Akhirna naon? Dicambuk. Jilid 40 kali. Dijilid toh. Aya sahabat make naon? Sendal. Aya nu make naon? Make sarung. Pos budak leutik teh bulan puasa tah ceter gitu. Aya nu nganggo sadayana ngagebugan ka Abdullah teh. Geus kitu tobat. Nginum deui, kanyahoan deui. Saur Rasulullah terpaksa, hukum harus dilaksanakan. Walaupun jelema tukang ngalucu tetap dihukum. Hukum jilid. Sampai berkali-kali. Sampai ketika sedang dipecut, ada sahabat Nabi berkata, Allahumma al'anhu. Ya Allah, laknatlah ini si Abdullah tukang mabok. Kacida luar biasa ngagoda ka Rasulullah. Nginum deui. Tobat-tobatna. Allahumma al'anhu. Ya Allah, laknatlah Abdullah. Eta naon ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ngadengi sahabatna ngalaknat sahabatna Nabi anu tukang mabok ieu. Langsung Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata,
la tal'anuh. Bayangkan, dibelaan ku Kanjeng Nabi Muhammad, dibelaan jelema tukang mabok, la tal'anuh, jangan kamu melaknat yang namanya Abdullah. Fa wallahi ma alimtu annahu yuhibbullah wa rasulah. Demi Allah, sahur Rasulullah, saya tidak mengetahui kecuali ini yang namanya Abdullah, biarpun dia tukang mabok, tapi dia cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Bayangkan, tukang mabok, tukang maksiat, tapi lamun disakiti, dikatai sampai dilaknat, anu ngambek saha, anu marah saha? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, mangkana lamun jalmi anu teu bener hungkur umat Nabi Muhammad, cinta ka Nabi Muhammad, komo deui urang Bantar Jati, Masya Allah, anu rajin sholatna di Masjid Al-Mustafa, anu hadir di majlisil maulidna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibuna marasak di bumi ngabagikeun keamaman ka sesama anu hadir majlis. Luar biasa. Pasti orang Bantar Jati bakal dibelaan ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat, karena ieu cintana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ka umatna, walaupun modalna tukang mabok. Ah Ustad, eta mah kan zaman Kanjeng Nabi, lamun geus Kanjeng Nabi pupus mah entos, eueuh nu namina paedah, eueuh nu namina kamuliaan. Lamun jelema ngayakeun maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, entong salah. Di dalam kitab maulid hungkul, di kitab Syaraful Anam tadi mangugan dia saencan maca doa aya pasal saencana. Pasal naon? Pasal carita oge, carita anu kadua terjadi di negeri Mesir. Qala Abdul Wahid bin Ismail, kana bi Mesir rajulun yasna'u maulidan lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kullu am. Kata Al-Imam Abdul Wahid bin Ismail, di Mesir, di negeri Mesir, aya seseorang anu pagaweana tukang ngajieun perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap tahun. Pas urang di dieu Bantar Jati, tiap tahun ngajieun maulid, tiap tahun. Wa kana ila janibihi rajulun Yahudi. Kabeneran di samping bumi jelema anu sok ngadamel maulid tadi teh aya tetangga bangsa Yahudi. Faqalat zaujatul Yahudi, istrina bangsa Yahudi ieu nanya ka suamina, ma balu jarinal muslim yunfiqu malan jazilan fi mithli hadza syahr. Eta kunaonnya tetangga urang anu muslim teh menginfakkan hartana, ngorbankan hartana manu begitu loba di seperti bulan yang seperti ini, di bulan Rabiul Awal. Faqala laha zaujuha, maka suamina anu bangsa Yahudi ngajawab ka istrina, innahu yaz'umu anna nabiyahu ulida fihi wa huwa yaf'alu dzalika farhatan bihi wa karamatan lahu wa li maulidihi. Ieu tetangga urang nyangka bahwasannya nabina ieu lahir di bulan ieu, di bulan Rabiul Awal. Nah, anjeunna ngajieun nyanganana perayaan eta dikarenakan bahagia karena Nabi sallallahu alaihi wasallam serta memuliakan kepada kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala fasakata tsumma nama lailatahuma. Kemudian eta suami istri Yahudi teh cicing, kemudian tertidur. Di malamnya faraat imratul Yahudi fil manami rajulan jamilan jalilan alaihi mahabbatun wa tabjilun wa wagar. Di malam harina eta si istri ningali dina mimpina seorang laki-laki yang begitu indah, begitu agung, memiliki kehormatan, memiliki kemuliaan dan ketenangan. Fadakhala baita jarihil muslim. Eta salaki anu luar biasa anu dipandang ku istri Yahudi lebet ka bumina tetanggana anu muslim anu ngayakeun maulid. Wa haulahu jama'atun min ashabihi wa hum yubajjilunahu yu'azzimunahu. Dan di sekitar orang tersebut yang mulia tadi ada sahabat-sahabatnya yang mana mereka menghormati orang tersebut dan mengagungkan orang tersebut. Faqalat li rajulin minhum, maka istri orang Yahudi nanya ka seorang lelaki di sahabat-sahabatnya orang tersebut,
"Man hadzal rajul jamilul wajh?" Saha eta jalmi anu ganteng teh? Faqala laha, "Hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ieu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakhala hadzal manzil liyusallima ala ahlihi wa yazurahum li farhihim bihi. Ia Kanjeng Nabi dongkap ke bumi ia untuk mengucapkan salam kepada pemilik rumah dan mengunjungi daripada yaitu penghuni rumah, dikarenakan penghuni rumah tersebut bahagia dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perempuan Yahudi naros, faqalat lahu hal yukallimuni idza kallamtuhu? Qala na'am. Apakah beliau akan menjawab ucapanku apabila saya mengajak beliau bicara? Maka sahabat tersebut menjawab, iya. Fa'atat ilaih. Maka wanita Yahudi tersebut mendatangi Rasulullah. Qalat ya Muhammad. Dia berkata, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala laha labbaik. Dijawab ku Rasulullah, labbaik. Faqalat lahu, kaget ya perempuan Yahudi. Atajibu limithli bitalbiyah wa ana ala ghairi dinik wa min a'daik? Kok engkau menjawab daripada yaitu pembicaraan aku, sedangkan aku seperti ini? Saya ini bukan agama engkau. Saya ini termasuk musuh-musuhmu dari kaum Yahudi. Faqala laha, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, walladzi ba'atsani bil haqq nabiyyan ma ajabtu nidaaki hatta alimtu anna Allah taala qad hadaki. Tidaklah demi zat yang telah mengutus aku dengan kebenaran sebagai nabi, tidaklah saya menjawab panggilanmu kecuali saya telah mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk hidayah kepadamu. Maka ini si wanita tersebut ketika mendapatkan hidayah dari Rasulullah, faqalat innaka lanabiyyun karim wa innaka ala khuluqin azim ta'isa man khafa amrak wa khaba man jahila gadrak. Sesungguhnya engkau nabi yang mulia, sesungguhnya engkau berada di atas daripada yaitu akhlak budi pekerti yang agung. Merugilah orang-orang yang melanggarmu, yang tidak tahu kedudukanmu. Umdud yadaka fa ana asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo ulurkan tanganmu, saya akan membaiatmu bahwasanya saya akan bersaksi di hadapanmu, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anu lucuna ya, innaha ahadatillahi fi sirriha annaha idza asbahat tatasaddaq bi jami'i mal tamliku. Eta awewe anu ngimpi Rasulullah nyimpen rahasia, engke lamun isuk ya arek berinfak bersedekah dengan harta anu dimiliki, wa tasna'u maulidan lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam farhatan bi islamiha wa syukran li ru'ya allati ra'atha fi manamiha. Anjeunna arek ngadamel perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam karena bahagia entos lebet Islam, karena mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, entos diperlihatkan mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu anehna, falama asbahat ra'at zaujaha qad hayya al walimah. Ketika masuk di waktu pagi hari, ia istrina mendapatkan suamina sedang naon? Sedang mempersiapkan jamuan. Engker masak, engker mempersiapkan jamuan. Wa huwa fi himmatin 'azimah. Dia dalam keadaan semangat, kerja keras. Fata'ajjabat min amrihi. Maka si wanita tersebut kagum, kaget dari perkara suaminya. Wa qalat lahu ma li araka fi himmatin salihah. Kenapa aku lihat engkau dalam semangat yang baik? Faqala laha, maka suami tersebut menjawab, min ajlil ladzi aslamti ala yadaihil barihah. Ini saya begini dengan semangat membuat jamuan, memasak, dikarenakan orang yang mana kamu masuk Islam di hadapannya tadi malam. Kaget istrina. Faqalat lahu man kasyafa laka an hadha sirril masun. Siapa yang menyingkapkan kepadamu daripada rahasia yang terjaga ini? Wa man atla'aka alaih. Siapa yang memberitahu engkau bahwasanya saya sudah masuk Islam di dalam mimpi saya? Faqala laha, maka suaminya menjawab, siapa yang memberitahunya?
alladzi aslamtu ba'daki ala yadayhi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mana memberitahu aku bahwasannya kamu masuk Islam adalah saya yang mana masuk Islam setelah engkau. Salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Luar biasa. Anu mabok di Tulungan, bangsa Yahudi, di kitab Syaraf al-Anam disebutkan mendapatkan hidayah dikarenakan berdampingan dengan orang anu sok ngayakeun perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah Ustad, eta mah masih kene hirup, lamun geus bae mah moal aya manfaatna. Oh gitu. Aya ye carita anu luar biasa. Ieu di kitab Sahih Bukhari oge disebutkeun. Di kitab Sahih Bukhari nomor hadis 5101 disebutkan qala Urwah, berkata sahabat Urwah bin Zubair. Ia riwayat hadis disebutkan bahwasannya wa Thuwaibah maula Abi Lahab, bahwasannya Abu Lahab, terang Abu Lahab, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Lahab, ia memiliki seorang budak wanita anu namina Thuwaibah. Ia Thuwaibah fa'ataqaha Abu Lahab, dibebaskan ku Abu Lahab dikarenakan sewaktu kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam Thuwaibah budakna ngabarkeun ka Abu Lahab. Abu Lahab, kunaon? Keponakan anjeun anakna Abdullah teh anu saudara antum ya, kos lahir lalaki namina Muhammad. Eta Abu Lahab ketika mendengar saudarana anu tos pupus Abdullah, eta putrana ngalahirkeun eta Siti Aminah putrana ya, anakna Abdullah, keponakanna Abu Lahab anu lalaki, bahagiana eta Abu Lahab luar biasa. Bahagia, senang, benar, karena bangsa Arab lamun lahir anak lalaki bahagia, senangna luar biasa. Karena saking senangna fa'ataqaha, dibebaskan Thuwaibah. Entos ente bebas, terjadi budak deui karena ente merek kabar gembira ka kaula. Fa'arda'at Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ketika telah dibebaskan, Thuwaibah iya budak perempuan Abu Lahab menyusui kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu susu Rasulullah selain ibuna Siti Aminah, Halimatus Sa'diyah, begitu juga Thuwaibatul Aslamiyah. Beres kan? Nah, pas beranjak dewasa ternyata Abu Lahab jadi musuhna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengumpulkan kaum Quraisy diberikan dakwah, apa yang terjadi? Abu Lahab anu pertama kali ngahardik ke Rasulullah, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana, celaka engkau wahai Muhammad, hanya untuk seperti ini kau kumpulkan kami. Wow, anu ngomong saha? Mamang cicing Rasulullah, tuani Rasulullah, benar mamangna. Luar biasa panggalakna di bangsa Quraisy. Tapi kumaha Allah Subhanahu wa taala narima teu namida dihardikos kitu. Nabi Muhammad dihardik kitu, langsung Allah teu narima turunkeun wahyuna Allah Subhanahu wa taala anu berbunyi tabbat yada abi ma aghna anhu maluhu sayasla naran datalahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablun mim masad. Celaka kedua tangan Abu Lahab, yang mana hartanya, usahanya tidak akan pernah bisa menolongnya. Dia akan masuk ke dalam api neraka yang menyala sampai istrina mimilu jeung Abu Lahab. Bayangkan. Subhanallah, falamma mata Abu Lahab ruya ba'du ahlihi. Santos maut eta namina Abu Lahab, otomatis anu namina jalmi kafir kira-kira asup surga apa neraka?
neraka. Jelas ayatna tabat yada abi lahab wa tab. Ternyata di satu malam sebagian keluarga Abu Lahab, dari riwayat lain sebutkan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Sayyidina Abbas ya masuk Islam. Paman Rasul sallallahu alaihi wasallam ngimpi Abu Lahab ditaros oleh yang namanya Abbas kepada Abu Lahab karena dalam keadaan pernah disiksa, dalam keadaan sedang diazab dengan disiksa yang begitu pedih. Malagita, apa yang kau dapatkan wahai Abu Lahab? Maka Abu Lahab menjawab, ma'alqa ghaira, saya tidak mendapatkan ketenangan, saya tidak mendapatkan kesenangan, saya tidak mendapatkan ketentraman, habis saya disiksa di api neraka. Ghaira annahu yukhaffafu, hanya saja saya ini diringankan. Diringankan dengan apa? Dengan bisa meminum daripada jempolna Abu Lahab ya, tiasa ngaluarkeun cai di hari naon? Di hari Senin. Sabab kunaon? Bi'ataqiha li Thuwaibah, karena di hari Senin tersebut itu yang namanya Abu Lahab dikabarkan oleh budak perempuannya bahwasannya Nabi Muhammad lahir, dia bahagia, dia senang dengan perbuatan itu. Abu Lahab langsung dengan senangnya memerdekakan Thuwaibah. Apa yang terjadi? Kata Abu Lahab, ini ada di kitab Sahih Bukhari, kalau tidak percaya boleh buka sendiri. Disebutkan di setiap hari Senin libur. Batur kabeh disiksa manehna santai. Istirahat heula, ngaso heula. Tiap naon? Tiap hari Senin. Geus kitu aya naon? Aya cai. Dia telunjuk da. Santai heula poe Senin. Isukna siksa deui. Rebo siksa deui terus sampai ke poe Senin berhenti, santai heula. Kunaon tah? Karena di hari Senin itu yang namanya Abu Lahab bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Al-Imam Syamsuddin Muhammad Nasruddin Ad-Damashqi Imam lain Syamsuddin nu eta lain. Eta mah beda deui nya. Kadang-kadang istilah kata eta mah beda deui teh nya. Tenan eta, tenan eta beda deui eta mah Syamsuddin. Ieu mah Imam Syamsuddin bin Nasruddin Ad-Damashqi, beliau berkata, idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu wa tabbat yada fil jahimi mukhallada. Seandainya orang kafir ini yang mana telah jelas di dalam Al-Qur'an telah berbunyi firman Allah, tabbat yada abi lahab wa tab, celaka ini yang namanya Abu Lahab, orang kafir tersebut. Ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu lisururi bi ahmada. Setiap hari Senin telah datang kabar bahwasannya dia ini mendapatkan keringanan karena gembira bahagia dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama dhannu bil abdilladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Bagaimana dengan seorang yang mana orang tersebut beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, seorang yang Islam yang mana sepanjang hidupnya setiap datang 12 Rabiul Awal dia bahagia, dia senang, dia menghadiri maulid, dia mengadakan perayaan maulid, berbagi kepada sesama, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Coba bayangkan hadirin, orang kafir hungkul mendapatkan keringanan. Abu Lahab pamanna Rasulullah karena bahagia. Komo diurang ya, urang Bantarjati, waduh kudu bahagia, kudu senang, kudu bangga kagungan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan orang kumpul babarengan di dia dimulai isuknya di jam 7 sampai ke jam baraina.
Waduh jam 10. Waduh tesiang ya nya, hampura nya kalamian ya. Hampura ya nya. Semoga orang berharap ke Allah Subhanahu wa taala anu tukang mabok kumpul ge dibelaan, bangsa Yahudi menang hidayah, Abu Lahab hungkul menang keringanan. Orang berharap ke Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa orang seueur hadirin hadirat. Orang minta ke Allah Subhanahu wa taala berkahna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dosa-dosa orang sadayana diampuni ku Allah. Dosa-dosa orang tua orang sadayana dia diampuni ku Allah. Semoga istri orang, suami orang, anak-anak orang, kerabat orang sadayana diampuni ku Allah Subhanahu wa taala. Orang hadir ke tempat dia anu memiliki hajat, tujuan, cita-cita semoga digabulkan ku Allah Subhanahu wa taala. Anu sedang dalam keadaan sakit, sakitnya diangkat ku Allah Subhanahu wa taala. Anu sedang usaha, semoga usahanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga orang-orang Bantarjati dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya, dari musibah. Semuanya orang Bantarjati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadiniyah wa likulliyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril al-Fatihah. Allahumma inni as'aluka bihaqqil Fatihah al-mu'azzamah wa sabil mathani wal Qur'anil azim an taftaha lana bi kulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana mu'amalat ahlil khair wa an tahfazana fi adyanina wa anfusina wa abdanina min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'sin wa dhair innaka waliyyun kulli khair wa mutafaddal min kulli khair wa mu'ti kulli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir ummah sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummah sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummah sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummah sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummah sayyidina Muhammad waj'alna min khiyari ummah sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa lafa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi
وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها
أصفى